Muy buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Hernández, soy miembro del staff del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y voy a facilitar esta mesa número 3 dedicada al tema de infraestructura resiliente. El interés central de abordar este tema es que estamos ocupados y preocupados por lograr en el país una infraestructura en capacidad de resistir más y mejor los desastres. Una primera idea importante y central respecto a este tema es que las inversiones públicas y privadas en infraestructura que no incorporen de manera adecuada las consideraciones de riesgo se convierten inefectiblemente en los desastres de mañana. Las consecuencias de una situación como esta pueden apreciarse, por ejemplo, en toda su dimensión de daños y pérdidas en el Niño Costero del 2017. Una consideración importante es que en este marco las inversiones públicas se convierten en pasivos contingentes para el Estado. Si bien existen normas que rigen el diseño de la infraestructura en el país, nos preguntamos por qué, si las hay, la infraestructura se sigue viniendo con tanta facilidad abajo. Repito que si bien existen normas, hay varios factores que impiden o dificultan que éstas se apliquen en toda su dimensión. Entre estos factores podemos señalar la imprecisión en las normas mismas con respecto a los temas de resiliencia, los temas presupuestales, como también ha sido señalado en las presentaciones precedentes, pero también en aspectos como la inefectividad de los mecanismos de control y verificación de la calidad de las obras de infraestructura. En este marco se plantean y surgen un conjunto de necesidades. Entre ellas, por ejemplo, y debido a lo que he estado señalando, la revisión de las normas mismas desde el punto de vista del riesgo y la resiliencia, tomando en cuenta los aspectos del cambio climático, de forma que nos aseguremos que toda inversión en infraestructura contribuya a reducir y no a aumentar el riesgo. En este sentido, un nuevo estándar de resiliencia podría ayudarnos a asegurar la integración de consideraciones de riesgo en las inversiones en infraestructura, tanto en las fases de conceptualización y diseño como en la etapa de ejecución, tomando en cuenta los costos y beneficios de diferentes alternativas, incluyendo la de la infraestructura verde. Otro aspecto de igual consideración radica en la importancia de desarrollar mecanismos también de verificación y certificación que permitan asegurar que los estándares de resiliencia se cumplan. Alrededor de estos temas y de otros añadidos y relacionados vamos a comentar en esta mesa, en la cual nos acompañan 6 distinguidos profesionales. Vamos a tener a través de una videoconferencia a Kamal Kishore. Él es de la Coalición para la Infraestructura Resiliente y la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres del Gobierno de la India. También a Jason Bird, él es tecnólogo principal de la empresa CH2M, que es una empresa ligada al desarrollo de infraestructura resiliente. Contamos también con Lucio Cáceres, él es experto internacional de UNOPS. Con Gerd de Jong, que es de la Autoridad para el Agua de Holanda. Con el señor Miguel Díaz Figueroa, del Colegio de Ingenieros del Perú. Y también con Diego de la Torre, representante de CONFIEP y CAPECO. Ellos van a comentar y compartir sus reflexiones y recomendaciones respecto al tema de la infraestructura resiliente bajo la siguiente mecánica. Van a tener entre 10 y 12 minutos de presentación. Yo voy a tratar de ayudarles a controlar el tiempo de las presentaciones y al final
dependiendo de si he tenido éxito en mi labor, tendremos unos 15 minutos para preguntas y comentarios y reflexiones finales. Muy bien, si por favor me ayudan pidiéndole al señor Kamal Kishore que dé inicio a su presentación. So, Yes. very good morning. I am very happy to be with you virtually today. I wish I could be there in person. So, a warm greeting to all of you from India. You have embarked on a very important initiative, and we have to explore ways of working together. So, this morning, I want to talk to you a little bit about our thoughts on disaster resilient infrastructure and how we need to work together on advancing the notion of disaster resilient infrastructure. Before I come to my presentation, I just want to make a few opening prefacing remarks. One thing is that, it is said that the infrastructure that our countries, particularly developing countries, will have by 2050, 70% of it is yet to be built. So 70% of infrastructure that we will have in 2050 is yet to be built. It represents a huge opportunity for us to really build resilience. Infrastructure projects, by definition, lock us into a long-term endeavor. So it is very important to get it right. In Asia alone, just to give you some figures, there is an estimate that the requirement for infrastructure in Asia, if you have to make a disaster and climate resilient, is something like $1.7 trillion per year till the term of SDGs come to an end, 2030. And out of that $1.7 trillion, $200 billion every year need to be spent on making infrastructure disaster and climate resilient. Where is the capacity to actually make use of that $200 billion in an efficient, meaningful, and useful manner? In my own country, in the next 10 years, our energy output, our electricity output is going to double. In the next 10 years, the national highways, their length will be 1.5 times what it is currently, which means we will add 10,000 kilometers of new highways. I'm not talking about secondary and tertiary roads. The metro in urban areas, the length of metros in the next 10 years will be 6 times of what it is right now. So if we were to really strategically focus on one area where we really need to build a disaster resilience, where we really need to address the issues of disaster risk management in a comprehensive, sophisticated way, infrastructure is a critical area. So with that, let me now turn over to my presentation. I will take you through a few thoughts about what we have seen happening in the infrastructure sectors, what we see as are the challenges, and how we could work together, build a global coalition on disaster resilient infrastructure, and take this joint work forward. So now I share my screen with you. Give me 1 second. Yes, so I will talk a little bit about what have we seen in terms of pattern of infrastructure losses, what does it mean for future risk, and what can we do, and what are the next steps we need to take. So here I present a snapshot of 10 disaster events, major disaster events that have happened over the last 15-16 years. So from 2001 to 2016, we have taken 10 events and looked at what are the kind of losses we've seen in these big disaster events, and what is the pattern that emerges. Most of these disasters, because I have a slight Asia bias, they are from Asia, but I'm sure these patterns also apply to other parts of the world. You'll see that infrastructure losses as part of total loss is as high as close to 40%. But if you look at infrastructure loss as a proportion of public losses, meaning if you take the private housing
other private losses out. Just look at public losses. It's extremely high. In 2012, in Samoa, the cyclone basically accounted for, the infrastructure losses accounted for 2/3 of total public losses. Last year, in Cyclone Winston in Fiji, the infrastructure losses were half of the total public losses. So the point is that the losses to infrastructure and damages and losses to infrastructure really account for a very high proportion of total losses. So this is a summary of what I presented. Damage and loss to infrastructure as a proportion is 8 to 37%. As a proportion of public sector damage, it's 17 to 66%, sometimes very, very high. In moderate hazard events, what we've seen is that private losses are high, public losses are somewhat less in developing countries, and the infrastructure losses are also very are somewhat modest. But this hides a very important fact. What happens in moderate hazard events is that there is a progressive degradation of infrastructure, which basically puts people into a downward spiral of vulnerability. So if you live in a coastal area which is exposed to hurricanes and cyclones and coastal flooding, what you see is that you may not have a complete loss of a bridge or a road, but its degradation means in the next event, the evacuation will be that much more difficult. And of course, even without a big hazard event, there is loss of productivity as a result of degradation of infrastructure. So the point I'm making is that the infrastructure losses are significant in terms of stock impacts in large events, but even in moderate and low hazard events, the infrastructure losses are quite significant, if not as stock impacts, but definitely as flow impacts, and very important for people's livelihoods. Now, one thing which comes out very counterintuitive in our preliminary analysis is the losses from hydrometeorological disasters are quite high when it comes to infrastructure sectors, major infrastructure sectors. And this is especially of a big concern because if in the future, as we are noticing these trends in many parts of the world, if in the future the whole process of climate change instigates more frequent and intense extreme weather events, the losses will be very high. And it is important to point out that when the intensity of a hydrometeorological event increases a little bit, the losses do not increase a little bit. They increase exponentially. It's not a linear progression. So you see, I have given the example here on the slide that, when wind speeds change by 50%, that marginal damage ratio goes by 5 times, from 2% to 10%. When it goes from 60 meters per second to 80 meters per second, it increases marginal damage to 75%. So even if there are small changes in the intensity of extreme events that we are experiencing in our hazard-prone areas, I think the impact is going to increase exponentially. So that's another reason why it is important to look at infrastructure losses and making new infrastructure resilient. And of course, we are all talking about targets these days. For the last few years, there are targets enshrined in the Sustainable Development Goals. We have 4 out of the 7 targets under Sendai framework are loss reduction targets. But none of these targets can really be met without resilient infrastructure. You cannot reduce mortality if your infrastructure is not resilient. In my country, we've been able to reduce mortality from cyclones. And one of the key things, but not the only thing, which is underpinning that success is investment in resilient infrastructure in the coastal areas. Likewise, economic losses cannot be reduced if are not reduced. And of course, number of people affected cannot be reduced if we not make infrastructure resilient.
And of course, we have a specific goal on infrastructure as well. So what does it mean for future risk? Basically, it means that new infrastructure needs to really account for intensive risk, really look at extremes that have happened in the past, but also that could happen in the future. If we do not take disaster resilience into account, even if there is no change in the hazard patterns, the losses will rise rapidly, because that's where a lot of the investment is going. And one point which has to be made is that we have to look at not infrastructure not just in the physical sense, but also look at in a systemic sense, and look at what are the kinds of services infrastructure provides, how those services can also be made resilient. And the final point I would like to make is that it is not just risk to infrastructure, but also risk emanating from infrastructure. From my country, I can give you an example. We have built metro in one of our coastal cities. The metro by itself is quite resilient to cyclones and floods, but it has been built inside a canal. As a result, it has compromised the drainage capacity of the canal. So while the infrastructure, the new infrastructure itself is resilient, but it is creating downstream risks. And of course, there are other dimensions as to how you do your infrastructure planning so that it encourages development in areas which are hazard prone and so on. So we have to take a holistic view of risk, not just to infrastructure, but also from infrastructure, a system-wide approach, a systemic approach to understanding of risk. Now, what can be done? I think we need to develop standards and practices that are not just locked in past, but also are able to visualize future hazards. We have to come up with a way of dealing with uncertainty in infrastructure sectors. For example, in a small island developing country, if there are projections of sea level rise, if one projection says 30 centimeters, another says 40 centimeters, the cost implications of building a protective seawall are entirely different. They are completely different of magnitude. So how do we deal with the uncertainty of the future? How do we maintain optionality in our infrastructure sectors? Then how do we pool resources for different infrastructure costs for mitigating extensive risk, where a lot of the times the system restore structure are efficient. Then how do we develop institutional and management systems so that when there is disruption in services emanating from infrastructure, it comes back up on its feet very quickly? And of course, we need to look at identifying different approaches for large countries, small countries, infrastructure, publicly managed and privately managed, different infrastructure classes. There are many challenges there. In my country, for example, in many infrastructure projects, infrastructure is built by the government, but it's maintained and operated by the private sector for the next 40 years. So in a sense, if something happens in those 40 years, the private sector is the bearer of the risk. So how do we bring about some sort of equity in how risk is distributed across different sectors, different parts of society? So I think we really have to look at approaches, differential approaches to risk in infrastructure sectors as well. What can be done? I think we really need to prioritize the prevention of creation of new risk in infrastructure. As I said, in the coming decades, there is a statement somewhere that we will be building more infrastructure in the next 20 years than we've built in the last 2,000 years. So we really have to prioritize new risks. We really need to address this at the issue of planning, financing. We have to have a deeper understanding of current practices, because I think that in some infrastructure sectors, the notion of resilience is hardwired, and we need to update standards for different infrastructure, ensure interoperability across infrastructure systems across countries interact, and then of course we need to gather a range of players.
So with this, for new infrastructure, we have to come up with risk assessment methods which go beyond assessing risk to infrastructure to also looking at risk from infrastructure, developmental impacts of infrastructure which increase or reduce risk. How do we look at financing mechanisms that nudge infrastructure developers and financiers towards better risk mitigation? How do we build capacities, technology, expertise, design methods, and how do we have robust infrastructure management systems? We also have challenges, key issues for existing infrastructure. How do we assess risk to infrastructure that is already there? How do we prioritize which risks need to be addressed first? How do we look at things at the retrofitting, at the facility level? What kind of retrofitting technologies are there? How do we do cost-benefit analysis for them? What kind of finance mechanisms are available to support that retrofitting? How do we assess damages and losses going beyond very aggregate assessments that are done by PDNAs and predictable mechanisms to support recovery, not just in large disasters, but also in small and medium-scale disasters. So given this, our Prime Minister in last year around this time had announced that India will work with other partner countries, multilateral development banks and the United Nations system, as well as the private sector, to build a coalition for disaster infrastructure. Why do we need a coalition? Because I think it will facilitate access to good practices worldwide, access to technology on disaster resilient infrastructure, and at least in my country, our experience is that when we engage in an international effort, it helps us make a robust case at home, and it helps us leverage initiatives at home. It will help us develop a cadre of people work on these issues at home, and of course it will build capacity both in private and public sectors in different infrastructure sectors. Who can be a participant in this possible coalition? Interested countries with high and increasing risk to infrastructure sectors, of course multilateral development banks, private sector organizations, UN agencies, specialized agencies such as Risk Nexus, regional integrated multi-hazard and early warning system in Asia, and other specialized agencies that are working on different aspects of risk management. So all of these have come together. It doesn't have to be exclusively just government's kind of a coalition. Then what would such a coalition do? The coalition could generate new knowledge and technical support through common technical working groups. It can support growth in specific infrastructure classes and see how we can support what's happening in each of these different infrastructure classes, how we can have common standards across the board and that are taking us towards a stronger disaster resilience. And there could be a small fund which supports innovation and supports technical support and some research in the infrastructure sectors. I think this is a broad overview of what we're trying to do. I'm very happy. I would like to thank you on behalf of my own self as well as my government that you have reached out to us and engaged with us. We will do the same and reached out to the government of Peru and other partners present at the meeting as we develop this coalition for disaster resilient infrastructure. With that, I'd like to thank you, and I will stay online for some time if there are any questions, as long as it is needed. Thank you. Muchas gracias, Kamal, también por esta interesante presentación. Voy a ceder la palabra ahora a Jason Bird. Él es tecnólogo principal de CH2M, que como señalé al principio, es una empresa ligada al desarrollo de infraestructura resiliente. Jason. Thank you, Carlos. Can you cue the presentation, please? Okay, this topic is design criteria. So
I'm going to talk a little bit today about the importance of design criteria in building a resilient infrastructure, and criteria not as just a policy or a building code, but really as the basis, the foundation, as part of a integrated process to build that resilience, and not only for infrastructure, but for communities. Very good. When we think about building infrastructure, we think about processes, we think about innovation, we think about techniques, best practices, all of this. But oftentimes I feel we forget that we have a biological process that each of us contains that really is intended on building resilience for ourselves. Neural pathways, the brain matter that we have is really all about connections that help us to learn from what our past experiences and apply that knowledge towards recognizing patterns towards the future. And that biological process happens very rapidly at every point in our day that helps us to basically our intuition, so that when we see something, we recognize it, we know how to react to it. So if we allow natural processes to overcome politics, various issues that we face as communities, we can allow ourselves to be resilient and build that resilience throughout our lives and our communities. Adaptation pathways is a mechanism by which we follow that process through developing resilient infrastructure. Recognizing natural hazards, and there's been a lot of discussion today and a lot occurring in the industry as it relates to recognizing hazards and mitigating those hazards. Oftentimes, though, we forget that there are many hazards that we face and many needs that communities and infrastructure have. And the maximum benefit that we can receive out of any investment is through understanding the integration of those hazards and the impacts they have on a system of systems. The interaction, the failure chains, the interdependencies between systems, and the implications of these hazards on those. Taking that holistic approach is going to be how we are most successful in adapting to change and addressing multiple benefits and needs with every dollar invested. Obviously, we all recognize that conditions are changing, so utilizing historical knowledge is not necessarily most indicative of the future events. So we see these trend lines all the time, increasing frequency and increasing severity, and recognizing that while we can learn from the past, that we also have to be mindful of the trends and the future. In addition, here in Peru, we have the opportunity within this forum and the point at which investment is occurring to learn from events elsewhere in the world and take the best knowledge from those events, apply them accordingly as they apply to the needs here. And so the importance of this is that utilizing limited resources, whether it's manpower, institutional knowledge, financing, is best done if we can minimize the learning curve and be action-oriented in our investment and implementation. And so what is resilience? What is becoming resilient about? These are the questions that we're often faced when we're in the process of defining a new program or investing. And it's important to understand that the need for investment is commonplace. We all understand that. But when to invest, where to invest, how to invest, these are the important questions. And these are the questions that the process and the design codes and the standards can help us answer. With recent events this year, the flood impacts that occurred, we have a clear picture of what some of the immediate needs are. And while the comprehensive approach that really understands all the threats and hazards is necessary and should be part of our thinking when it comes to investment, we also recognize there are near-term needs. And so oftentimes, looking at a variety of systems and needs in a resilience planning cycle, that various
infrastructure needs, community needs, systems are at different points in that cycle. Some are at the learning phase where they're trying to understand what those threats and hazards are. Others are in the implementation phase or developing strategies. Others are in the monitoring phase. So recognition of all of that is important as well, so that we know that while we need to do a study to understand the interactions of different systems and the implications of certain hazards on those systems, which might be a multi-year study, we also recognize that currently there's investment happening, capital investment, that needs some guidance. And in some instances, we have the long-term study or the analysis that says you need to build to 1.23 feet or meters. However, we might say that by adding one meter of freeboard, incremental improvements, we can move the needle and start advancing our resilience. So some key themes in resilience and building back better. We recognize, and there was discussion this morning about the need to enhance the investment, not build vulnerable infrastructure, continue to reduce risk through proper building techniques and policies, but also understanding that various points throughout the community and across Peru, there are places that are highly resilient. There are communities that have been here for a long time and have adapted to conditions so that they understand where floods occur during the El Niño cycle. They understand where the earthquake threats are, and they've adapted over generations to mitigate those threats. And so once again, that strength and that resilience is inherent in us. We just have to recognize it and apply it. And so building on those strengths and that awareness is going to be the platform by which we are most successful as a community moving forward. Of course, learning from best practices in the international community offers advantages as well, but keeping in mind the local context and the strengths that are here and building on those. Recognizing too that there are needs such as bridges with investment and higher design standards to understand what those investments should be, and preventing continual investment in risky areas and vulnerable infrastructure. Thinking of the process, really this is where it begins. This is where we understand where we are in the process, what the steps are, and having a plan. And having a plan is terrific, but implementation is also necessary. And a quick example, in the United States, we have no shortage of building codes and standards, and they're heavily enforced. So in that sense, it's very successful. On the other hand, much of the culture, the process that's in place comes from a history of a static condition, whereby they look at the historical events and they plan future events and infrastructure investment based on that historical knowledge. Now, granted, there is a trend that's occurring that is advancing, that is getting better in pockets in different communities throughout the U.S. and elsewhere, but there's still a lot of need to further advance that. And so thinking about having standards and enforcement of those is a baseline goal that we want to achieve, and then advancing those based on future awareness of changing conditions is very important. Understanding vulnerability and risk. There's been plenty of discussion about that, but really just understanding what that contains, what it is. Vulnerability being the exposure to a risk, the sensitivity of that infrastructure or community, and really understanding the adaptive capacity as what we're trying to achieve through that. And of course, risk oftentimes considered in terms of probability and consequence. And of course, the insurance industry folks have spoken about that heavily. So once we understand those hazards and those threats, we have a better sense of what we're going to do about it. And as was discussed this morning, there's a fair amount of modeling happening within the NGOs, various stakeholder communities, the universities, and from that knowledge, building on that really helps us understand what those threats are as far as a timeline as well. There's often the use of design storms and rainfall is discussed. The 10-year design storm today is the 5-year design storm tomorrow, and recognizing that
is not just about having those design codes and those policies, but really recognizing that they are not static, that they are evolving with the conditions and require continued monitoring and updating. And so looking at those various threats and hazards, not in a singular fashion, but really in a combined way, understanding the interactions and the combinations of those scenarios that will ultimately, could ultimately play out. Oftentimes the combination of those threats paint a very different picture than any one by itself. So thinking about strategies, codes and policies, with an understanding of the community needs, the vulnerable infrastructure, and the risks associated with various hazards. Again, we want to maximize every dollar invested. So thinking long-term planning, from land use planning to building code, zoning development, all types of investment needs really need to be in the context of risk management. So what is the risk associated with that, and awareness by the private entities and the community and the stakeholders as to the value that they gain from following these. Not so much to say that we need more stringent regulation and more mandates that are going to be heavily enforced, but really how do we incentivize that? How do we change the conversation to say, by building to a higher standard, by following forward-looking land development codes and not building in risky areas, what is the value to your development, your company, your house? And as we move towards a framework of incentivizing the more stringent codes and development, we will get a broader understanding of the appropriate adaptation pathways towards future resilience, as well as a broader acceptance of this process and a social cohesion that will come from that. That's a very important part of the development of codes, is the inclusiveness of the stakeholders and community, their buy-in, and how the community works together collectively moving forward. As I mentioned, the communication is an extremely important part. And of course, if you're looking at private investment versus public infrastructure, there's different stakeholders that you need to engage, different conversations, but ultimately it's all centered around the same theme, which is a common knowledge, common understanding about the overarching goals and objectives that we want to achieve and how we get there, how we help advance our infrastructure and our community to be resilient. From those codes and standards, we then paint a picture as part of the adaptation cycle or resilience cycle, what those strategies would look like, both mitigation and adaptation. Obviously, stormwater management in the applicable region based on climate. Floodplain management, extremely important to understand where those risks are, how not to build in those areas, and how to elevate and or protect hardened infrastructure to be resilient to impacts from that. And again, thinking about the co-benefits of every dollar invested. So where you need to achieve flood mitigation, you also have a need for water resources for irrigation and other reasons. And then there's other ancillary benefits such as the use of hydropower electric generation. So identifying those opportunities through an overlay of hazards and needs to really identify those opportunities for maximum value from each dollar invested will be the pathway towards the solutions that benefit the broader community and region. Jason, un minuto. Gracias. Last slide. Perfect timing. So, in summary, building resilience is not just about codes and development policies. It's a broader image of an integrated, holistic approach that is inclusive of stakeholders, of the public, and through the transparency that's being developed in platforms for knowledge sharing that are in the works, will help to share the information, educate those
the broader community as well as the international community to invest and help the local economy to continue to thrive, and really will ultimately be the pathway towards resilience. So thank you. Quiero ceder la palabra ahora a Lucio Cáceres, experto internacional de la UNOPS. Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer al Gobierno de Perú y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que hayan invitado a nuestra agencia, UNOPS, a participar de este evento sobre este tema tan relevante. Bueno, esta es una parroquial porque muchas veces no nos conocen, no conocen a UNOPS. Nosotros tenemos que ver en este tema en virtud de que es la agencia que tiene como mandato la infraestructura, en primer lugar, en el caso es el que nos convoca. También la gestión de proyectos, tema que está indisolublemente ligado a y en particular a, por ejemplo, el tema del niño costero y lo que la necesidad que hay de organizar para poder llevar adelante las ambiciosas metas que hay. Y por último, también es la agencia especializada en adquisiciones, y también en estos proyectos en general hay una componente importante de adquisiciones de materiales, por lo tanto, es una agencia que está directamente vinculada al tema y trabaja regularmente. Bueno, yo quería hacer una referencia al tema, digamos, resiliencia. Esto es un término prestado de la ingeniería civil a un concepto que se ha ido ampliando en los últimos tiempos, ¿no? O sea, la resiliencia de un material es la capacidad de enfrentar un esfuerzo en determinadas condiciones de temperatura, ver cómo se deforma, ver cómo responde y a su vez, después que una vez que ha pasado el efecto, cómo se recupera ese efecto. Bueno, digamos, eso es lo que hemos traducido ahora y generalizando en una definición como la que ustedes ven ahí. O sea, la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la prevención y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Eso es la verdad que después de un largo parto de buscar definiciones que siempre son incompletas. Pero allí lo tienen tal vez más claro, digamos, cuál es digamos, lo que está vinculado a la resiliencia de la infraestructura, o sea, la infraestructura tiene que estar preparada para que se minimicen los daños y los costos, tiene que ser resistente la infraestructura para absorber los shocks que tengan, tienen que ser hábiles para transformarse y superar las adversidades, tienen que ser adaptables y tienen que poder recuperarse. Y esto que estamos hablando es de carácter general. Y yo diría que los shocks digamos, a la resiliencia, o lo que ponen a prueba la resiliencia, por lo menos en esta región del mundo, aquí vamos a hablar del clima, pero la verdad es que si yo tuviera que identificar cuáles son los shocks que ponen a prueba a la infraestructura, yo diría que el primero es la política. El primer shock es de la política, que tiene como visión los próximos 4 años de gobierno o de 5, y que por lo tanto está pensando en esos 5 años y no está pensando en los próximos 25 años. Y entonces no hay resiliencia, porque lo que quiero es abarcar la mayor cantidad de obras posibles con el mismo dinero y poder demostrar a la sociedad que soy, me estoy ocupando de todos. Y en una de esas, ocupándome de todos en el corto plazo, no me estoy ocupando de todos en el largo plazo. No me estoy ocupando de ninguno en el largo plazo. Ese tema es un tema... Entonces acá hablamos mucho del clima, que es un
elementos seguramente donde el hombre tiene un factor importante de intervención, pero la verdad es que miremos los otros, miremos sobre todo en este continente donde tenemos situaciones políticas cambiantes, situaciones económicas cambiantes, ¿cómo hacemos para tener con situaciones de crisis, de bonanza, como estos últimos 10 años, donde podríamos haber hecho mucho por resiliencia, y ahora resulta que la bonanza se terminó y ya no estamos tan en tiempo de bonanza y entonces ya está más difícil encarar la resiliencia de nuestras infraestructuras, o sea que, pero nos vamos a tratar de centrar sobre el tema del... Yo pongo dos postulados que me parece que son básicos. El primero, y quiero hacer un énfasis, es la mejor resiliencia es hacer las cosas bien. Y eso que parece tan de perogrullo, tan básico, la verdad que no lo estamos haciendo bien. Nuestros estudios demuestran que el 62% de las fallas que tienen los proyectos son problemas de diseño. Estamos contratando diseños por poco dinero, de baja calidad, porque hay que competir en el mercado, y entonces, y nadie quiere restarle a las obras del 97%, que son la construcción de las obras, nadie quiere invertir en el 3% que es el diseño. Y eso es una de las cosas más tontas que tenemos en este continente. No darnos cuenta de la importancia de invertir bien en el diseño para evitarse después los problemas de la construcción, los problemas de los sobreprecios, los problemas de la poca calidad de los materiales, etcétera, 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 o la inadaptación de lo que estamos licitando para la región en donde estamos trabajando. O sea, esa creo que es por eso le llamo un postulado, es una verdad que no necesita demostración. Hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien en el diseño, y hacer las cosas bien en la supervisión, y hacer las cosas bien en la construcción, y hacer las cosas bien en el mantenimiento. Esa vía que mostraron recién no se habría caído si hubiera habido mantenimiento de la orilla de ese arroyo. Si alguien hubiera hecho la protección correspondiente, la vía no se habría caído. O sea que el asunto es que hacer las cosas bien es un tema de cultura, un tema de perseverancia, y donde creo que tenemos que poner en particular en esta región, que es la que más conozco y donde más trabajo, el énfasis es miremos antes que nada los diseños y también las prácticas. El otro postulado es que no hay infraestructura 100% resiliente. No hay, es imposible. Yo no puedo cubrir para la situación del sismo máximo de 9, ni puedo para una lluvia extraordinaria, ni puedo estar haciendo, o sea, voy a tener que hacer un trade-off entre lo posible y lo deseable. Tengo que hacer un compromiso, ese es un compromiso para la acción. Lo anterior, el otro postulado era más bien un compromiso de la prevención. Me prevengo haciendo las cosas bien. En este puse compromiso para tratar de buscar la mejor solución. Y ese blindaje de la infraestructura, evidentemente que está entonces dependiendo de la evaluación de los riesgos. Y este es un capítulo realmente importante, el de estar en condiciones de poder evaluar los riesgos. Nosotros en UNOPS hemos desarrollado un proceso para evaluar los riesgos de edificios. Y entonces tenemos que, dependiendo de la cantidad de personas involucradas, la importancia de lo que significa desde el punto de vista económico, el tipo de zona y de riesgo que puede haber, sísmico, y en fin, y otras variables más, es un multicriterio que permite hacer la evaluación de riesgo. Y en función de esa evaluación de riesgo, nosotros calificamos las obras como de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto, y cada una de esos riesgos tiene
un nivel de actuación diferente. Cuando son obras de riesgo bajo, normalmente es el autor del diseño, por ejemplo, si hablamos del diseño, es el autor del diseño el que participa y tiene una instancia de revisión. Pero cuando estamos hablando de riesgos altos, entonces está el autor, está la región que también hace una revisión, está después nuestra sede en Copenhague que también hace, y para eso tenemos manuales, para edificios, para proyectos de transporte, está saliendo en estos días el manual para utilidades públicas, para servicios públicos, y a su vez esos manuales se complementan con guías específicas. Por ejemplo, para el caso de edificaciones tenemos guía para prisiones, para cárceles, que porque son, digamos, tienen determinados requerimientos específicos. Pero allí, digamos, dentro de esos riesgos hay riesgos recurrentes, seguramente lo que parecería que uno debería de encarar con seguridad, y después están los riesgos extraordinarios, de los cuales están los previsibles y los no previsibles. Bueno, hablaremos sobre los previsibles, los otros quedarán para él. Ahora, como hacíamos referencia, digamos, explícita al tema del clima, allí está la conocida, digamos, gráfica de las curvas de lluvias de intensidad, duración, frecuencia. Y ustedes ven allí, cada día a medida que se van acercando hacia el verde, estamos hablando de periodos de recurrencia más altos. El verde es 100 años, los anteriores son menos. ¿Qué es lo que está pasando con estas curvas? Que era lo que mostraba hoy en la primera diapositiva a Brice. Esas curvas se están trasladando. Si miramos, esto está hecho estas son curvas para el sur de Santiago de Chile, una zona del sur de Santiago de Chile. Lo que está pasando es que todas esas curvas se están trasladando hacia la zona de arriba, o sea, hacia la derecha y hacia arriba. ¿Y eso qué quiere decir? Que para una determinada intensidad de lluvia, para un mismo periodo de recurrencia, la lluvia va a durar más horas. O que para una determinada cantidad de horas, lo que va a suceder es que para ese periodo de recurrencia la lluvia va a ser más intensa. Por lo tanto, eso que está en la base de todos los sistemas de cálculo de caudales que se van a manejar, es un tema que está cambiando y que nosotros tenemos que pensar que si lo hacemos solamente para lo que en la tradición venía, las curvas tradicionales estas, bueno, tal vez no estamos pensando en la prevención de lo que va a suceder hacia adelante y que ya tenemos hoy 25 años de datos estadísticos. Un minuto, Lucio, si fueras tan amable. Entonces, tenemos infraestructura preventiva, mejorativa, reactiva, distintos tipos de... Y aquí yo lo que quería era mostrarles algo que está, pienso, interesante para el tema del niño costero. Un proceso de primero identificar, después evaluar, después seleccionar. Estos momentos son momentos donde todo el mundo se sube al carro, ponen lo que estaba, efectivamente se afectó en la última lluvia y todo lo que está pendiente del pasado. Después viene el tema de la ejecución, que es otro tema, organizarlo, organizar en circuitos, organizar por temas de afinidad. Y después está el tema de la integración también, o sea, la obra es la obra y su entorno, y muchas veces la falta de resiliencia de una obra es porque resulta que deforestaron arriba del corte y resulta que entonces se nos cae el corte. Yo creo que, dado que el tiempo se ha ido demasiado rápido, pero ahí está lo que acabamos de mencionar. Yo lo que quería simplemente era decirles, aquí están los manuales que contamos, la evaluación del riesgo que hacemos, las guías, nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y acompañamiento de las obras, verificar el cumplimiento de las normativas, que es otro tema, lo que hablábamos de la metodología, y aquí los ejemplos de los que hemos participado, por ejemplo acá el terremoto de Haití, donde estuvimos haciendo una serie de
participaciones desde mover campamentos y hacer viviendas nuevas, tener que hacer el relevamiento al día siguiente de estar el terremoto con todas sus consecuencias, todo el programa de cobertizos, todo el programa de desechos y el reciclado de desechos, la limpieza de cauces, aprovechar la circunstancia de ella para que también todo lo que estaba expuesto a huracanes o a crecientes fuera también tenido en cuenta. Otro en Nepal, más reciente, en el año 2015, donde desarrollamos, por ejemplo, una herramienta que les recomiendo acá para todos los presentes, lo recomiendo, se pueden googlear, FieldSight, una herramienta basada en plataforma celular y tablet, donde ustedes pueden tener toda la información relativa a una obra o relativa a una identificación de necesidad, o sea, un problema, donde pueden sacar los elementos que permite la tecnología celular, que permite sacar fotos, que permite guardar archivos, ponerlo en la nube, tener múltiples usuarios, o sea, que realmente me parece que es muy interesante. O una desarrollada acá en Perú, que se llama INTI 360, que hace algo similar y que también me parece interesante. Fundaciones en Pakistán, donde nos ocupamos de hacer todo el programa de puentes, de recuperación de puentes, y algunos que no son tan dramáticos, pero porque la resiliencia no solamente es en el drama, es en el drama y es en el día a día. Tengo una carretera que en 7 lugares, todos los años, cada vez que llueve, se cae el talud. Bueno, eso no es un drama, no se muere nadie, pero la verdad es que no tiene bollete que todos los años vayamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Y porque no pusimos una cuneta de coronamiento arriba del corte para poder sacar el agua y que el agua no haga la erosión. Para terminar, Lucio. Ahí tienen la herramienta del FieldSight, que me parece que es interesante, que se las recomiendo, lo pueden googlear. Y ahí está una lista de los aportes que puede hacer la UNOPS, que hace la UNOPS normalmente, desde identificación de los temas, el uso de herramientas como esta que les acabo de mencionar, hasta la última, que es implementar proyectos desde que los gobiernos nos encargan de estas cosas, hasta la situación de que nos encargan la supervisión o las distintas situaciones. Muchas gracias. No, al contrario, Lucio, muchas gracias más bien por mi insistencia, por tolerar mi insistencia. Quiero pasarle la palabra a Gerd de Jong, él es de la Autoridad para el Agua de Holanda, para su presentación. Hola, mi nombre es Gerd de Jong, soy ingeniero hidráulico, trabajo con una autoridad regional del agua en Holanda. Las autoridades de agua son responsables de la protección contra las inundaciones, la calidad y la cantidad del agua superficial y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Ahora estoy aquí a nombre de Dutch Water Authorities. Hablo un poco de español, pero pienso es mejor hablar inglés para mí. So I will go further on in English. I have broad experience in the field of flood protection as an advisor, and I also work for the Dutch Flood Protection Program. And my presentation, I will tell you, is from the point of view of the water management in the Netherlands. It's only the water system I will discuss. In this presentation, I will show what risks we are facing in the Netherlands regarding water management, how we cope with them, and how we implemented risk management in the country. Because I work in the field of flood defensing, I have some examples how our primary system works and how we have recently drawn up new standards for our levees. I will do this in a line of 3-layer model that describes how the water management in the Netherlands is organized. I conclude this model with some focus points that can help organize the water management perhaps in different countries. I think this model and the Dutch approach contain useful elements
to implement in pollution water management as well. So I have another map of the world with the risks. I've already seen a lot of this today. This is a map drawn up by the UN University. It shows the world risks for countries exposed to natural hazards and what risks they are facing. The Netherlands is in the top 15 countries due to the risk for flooding and sea level rise. The Netherlands, which literally means the lowland in English, or Países Bajos in Espanol. It is situated in a delta of 4 rivers. The main rivers, the largest rivers are the Rhine and the River Meuse. This is a picture of the country that shows that 60% of the country is vulnerable to flooding. Almost 30% lies below sea level. And another 30% of the country is vulnerable for flooding when the river discharges are really high and when the water levels are really high. So that part of the country amongst the rivers is also vulnerable for flooding. 70% of our gross national product is earned in the areas that are threatened by flooding, and also the largest cities are in these areas, like Amsterdam, Rotterdam, The Hague. So. This is a map of our primary flood defenses. We call them dike rings. You can imagine them like bathtubs, all preventing a part of the country. We have in total of primary flood defenses around 3,600 kilometers, and we have some 14,000 kilometers of regional levees. I think this is also this is where we work on at the moment. The first dikes in the Netherlands were built from the 13th century, and we are still working on them. It's an ongoing process in the Netherlands. Since the last major floods in 1953, we are working on standards and improving them. Since this year, we have new standards. They are totally risk-based. The study I will mention later on in the presentation, but it took about 10 years for us to conduct these standards. So it was a really long process. Principles of our standards are to prevent loss of life for individual and groups. Also based on the calculated expected damage, also in cooperation with future growth in the country. And also to protect vital functions. So we have set our goal in the country to improve our levees in 2050. So we have to do 50 kilometers a year of improvement for the levees. It's a long-term program. It's already going on, this program. It's started in 2014. And you can see on the map in 3 different periods of time what levees we want to improve. The water governance I can describe by a 3-layer model. The Organization for Economical Cooperation and Development, the OECD, has grown up as compared to the water management in different countries. In real, they are complex systems, the water governance systems. But the organization you can describe as a 3-layer approach. And with these 3 layers, you can describe the integrality of how the system works in each situation. In green, I have mentioned the things the OECD was positive about in the Netherlands, and what the Dutch Organization of Water Management is known for. In red, some improvement points the OECD advised to the Netherlands, and we are going to work on. I will discuss the first 2 levels in this presentation.
because I think these are interesting for the bluefin situation. But the relations level is even important, but I will not discuss. The institutional level. This is how the governance for fraud protection is in the Netherlands. It's basically a three-layer system. On top we have the Dutch Ministry that is responsible for the Dutch Water Acts, the standards and guidelines we use in the Netherlands. And then we have Rijkswaterstaat. It's an executive agency of the Ministry of Infrastructure and Environment, and they manage the national water. They have the national water management for the coast and the rivers, and they manage some specific flood protection structures. And on the right of the map, we have the regional water authorities, who manage far most of the flood defenses in the Netherlands. This is our finance system. The regional water authorities collect their own taxes, and the money is only spent on safety against flooding, sufficient and clean water, and water treatment, not on other issues. For larger projects, we have our own bank, so we can, when we have to carry out large improvements, we can loan the money from the bank. And the primary flood protection program is paid 50% by the national government and 50% by the regional water authorities. We have a legal system of different acts. The existence by the water boards is arranged by constitution. And on the national level we have the Dutch Water Act. It describes the organization of integral water management. It describes the location and standards of flood defenses, and describes tasks and obligations of the authorities. On the regional level we have the provinces and municipalities for the supervision in general and the structural planning. On the regional level we have the regional water authorities, and we have our own water regulations that are describing the obligations and prohibitions. We have legies that are registers for the location and requirements of the levies. And we carry out permits for works nearby water infrastructure. As an example how we use it, this is a schematic from a ledger with a schematic type. We have different zones. For each zone is described what is prohibited and what not. People, companies can get permits by the water board when they want to build nearby a levee. And this is an example in the area I work. You see in the map the zones that are protected by our own rules. So you can see it's a very broad, wide zone, and it's also above the small municipalities, houses. This is our regulation system. Then something about our systems approach. Since 2011 we have this Delta program. We have this program mainly because of the climate changes and the challenges we are facing. And it is a comprehensive program for the flood protection and fresh water. So we look at the whole country, where are the rivers, what are the threats, how can we have sufficient fresh water, what about the coasts. And in 2014 this led to the Delta decisions. And now further on I'll explain our flood protection standards that are derived from that Delta decision. Jason, un minuto. So we have these new protection standards. They were, we had them because we had more people behind the levees. The investments were growing. We had climate change. We had gained knowledge and information. So we want to have new standards. But most of all, we can use these new standards for more efficient planning and investing in flood protection, because we know where we want to invest and how we want to invest in our levee structure. This is a report we have. You can download it on the internet and look for it. It's described
the failure modes of our levees, and the threats in the country we have against flooding. We use this multi-layer approach. We take measures in the first layer, and it's the main layer is preventing for flooding, and so we invest most of the money in our dikes, barriers, but also in increasing discharge capacity of the rivers. We have some studies that show that this layer is the most effective to invest if you want to reduce risks for flooding. And we also use the other layers for spatial planning to avoid present flood-prone areas, and also carry out measurements in the disaster risk management. These are the goals of the new flood protection standards. Local individual risk should be less than the chance of one time at 10,000 years you can die because of the flooding. Wherever you are in the country, that's the main principle. That's the standard we set as a minimum for the new standards. And then we also looked at what happens to larger groups. It's also incorporated in the new standards. I also want to carry out, we have this economic, it's a cost-benefit ratio as well when we look at the investments in the country we want to protect. So it's based on these principles. We also looked at what happens when a dike will when a dike breaches. So this is an example of, I will show the map. On the left there is one dike ring. In the old standards it had the same standard, but we know when the levee breaches in the north we have a small area that will be flooded. But if it breaches in the south, we have a large area that will flood, and with different, how do you call it, the damage is far more than in a middle situation, and also a lot more casualties. So this led to this new system of standards, but per territory, and we have now more differentiation in the standards in the country. Fit to that specific levy. When we take action in the system, in water system, we don't only look at high strengthen the dike, but also take measurements in the riverbed. So I have some examples here we are working on. These are actual plans. And as effect of the new standards, we hope to improve the situation in 2050, so we take a look long forward to 2050, but then the risks are really reduced. So this is the same map from the UN report, and it shows how the way we cope with the risks in the Netherlands places us. You can see the small dot is the Netherlands, but we gained some places on this risk index from 15 to still a high rank, but we gained some ranks. And this is our system, what we put, what Bluefin could use when they want to improve their water management system, as an example. So we could discuss these points, but these are the points we identified you want to have in your multi-level approach. Muchas gracias a Gerd de Jong por la presentación. Hemos tenido hasta este momento presentaciones de expertos internacionales. Ahora voy a cederle la palabra más bien a Miguel Díez Figueroa. Él es el representante del Colegio de Ingenieros del Perú.
Para tener una ciudad resiliente es necesario mirar atrás y ver qué hemos hecho mal. Es evidente que cuando salimos a las calles y vemos nuestras viviendas, nuestros edificios, nuestros puentes, sabemos que están mal. Pero también es importante saber qué tan mal estamos. En ese sentido es importante nosotros como ingenieros civiles cuantificar. ¿Cuantificar qué? El riesgo frente a diversas amenazas. Bueno, específicamente esta presentación trata de ver la vulnerabilidad y el riesgo sísmico. Como les comentaba, nosotros tenemos grandes problemas. Uno de ellos es la alta sismicidad a la que estamos expuestos, que es pues la amenaza que nos toca vivir, ¿no? Otro punto importante es que tenemos diferentes tipos de suelos y en la mayor cantidad de casos desconocemos qué tipo de suelos tenemos. Es por eso que es importante estudios como la microzonificación sísmica. La autoconstrucción. Bueno, la autoconstrucción tiene quizás el 70% de impacto o el 70% de infraestructura, ¿no? A eso hay que sumarle los materiales y las pobres técnicas constructivas. A eso también hay que sumarle una deficiencia en las normas sísmicas, debido a que en algunos casos es adaptada de otras partes del mundo, pero no es adaptada oportunamente a nuestra realidad. Es por eso que es importante conocer cómo están compuestas nuestras estructuras y qué podemos hacer para mejorarlas. Bueno, ya comentaba la alta sismicidad, las diferentes características que hay. Siguiente, por favor. ¿No? Una de las unidades importantes a medir es el riesgo. El riesgo está compuesto principalmente por la amenaza, en este caso sismos, y sismos que pueden originar tsunami, y también puede ser el fenómeno del Niño, como ya se comentó anteriormente. El otro punto importante es la exposición. ¿Qué tan expuestos están estas viviendas, esta infraestructura a esa amenaza? Y otro punto importante es la vulnerabilidad, debido a los motivos que expliqué en la anterior diapositiva. Para reducir esto, el riesgo, que es la intersección de esos tres parámetros principalmente, hay que hacer lo que se muestra en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la exposición, nosotros sabemos, en base al conocimiento, al estudio que se hace en los suelos, es qué tan malo es un suelo. Si, por ejemplo, puede amplificar las ondas sísmicas, o en el caso de una crecida de ríos, si está cerca a la zona de inundación, o en el caso de tsunami, si también está cerca a la zona de inundación, ¿no? En ese sentido, hay que alejarnos de ese lugar. Y si en el caso no se pueda, hay que tener medidas, o tomar las medidas suficientes como para reducir la vulnerabilidad frente a esta amenaza y esta exposición. Para eso hay que estudiar técnicas de reforzamiento y mejoramiento de la infraestructura. Siguiente, por favor. Esta es una aplicación que es un estudio de microzonificación con el objetivo de determinar el riesgo sísmico. Siguiente. Uno de los primeros puntos en la determinación del riesgo sísmico es, siguiente, por favor, es establecer el escenario sismológico, es decir, nosotros estamos, por ejemplo, sabemos en el cinturón del fuego y estamos expuestos a una alta sismicidad, pero ¿qué fuente sismológica puede afectarnos más? Y eso es lo que se encarga de los estudios sismológicos. Entonces, una vez que conozcamos a qué estamos expuestos, podemos presentar un escenario sísmico, y conociendo la información como las características de los suelos, podemos saber cómo va a llegar ese sismo a la superficie, es decir, qué tanta aceleración va a experimentar ese suelo frente a un escenario. Como se comentó, nosotros no podemos diseñar para un evento de magnitud 9. Tenemos que tener cierto margen en la probabilidad de ocurrencia de eventos. Es así que nuestras normas plantean un evento con una probabilidad del 10% en ser excedidas en 450 años. Eso supone un evento de tiempo de retorno
de aproximadamente magnitud 7. 7 a 8 dependiendo de qué lugar de la costa estemos. Siguiente, por favor. Les presento el distrito de San Juan de Miraflores. Está caracterizado principalmente por tener o comprender suelos muy flexibles, es decir, que van a amplificar las ondas bastante. En un estudio que se hizo gracias a la cooperación japonesa del 2010 al 2015, se pudo ver que frente a un escenario de alta probabilidad de magnitud 8.6, la aceleración que va a experimentar estos suelos van a alcanzar 1.2 veces la gravedad. Para tomar como base, el terremoto que sucedió en Pisco llegó con una máxima aceleración del 40% de la gravedad. Acá en Lima llegó con el 15% de la gravedad. Ahora estamos hablando del 120% de la gravedad que llegaría a este tipo de suelos. Si a eso sumamos el inventario de los suelos, de los edificios, es decir, qué tipo de edificaciones están ahí, podemos encontrar un escenario catastrófico. En ese sentido, nosotros tenemos que tomar esas medidas para mejorar. Nosotros no somos un país con bastantes recursos. Lo ideal sería pues demoler y mover todo, pero no se puede. Entonces lo que tenemos que proponer son técnicas de reforzamiento que sean económicas, de fácil aplicación y que usen materiales que estén a la disponibilidad de nosotros. Es así que los ingenieros, siguiente por favor, hemos desarrollado, bueno, ya nadie hace caso, bueno, no, entonces les sigo comentando. Avanza por favor, sigue avanzando. No, esos son los estudios que se hacen. Sigue avanzando por favor, sigue avanzando, sigue avanzando. Lo que vemos en esa figura es la caracterización de los suelos, lo que ya les mencionaba. Frente a tal escenario sísmico, ¿cuánto va a amplificar? Sigue por favor. Lo que vemos ahí es el mapa de riesgo. Bueno, y me voy a pasar acá. Nosotros ya tenemos o ya caracterizamos qué va a pasar. Sabemos, podemos cuantificar en términos de destrucción, en cantidad de personas que van a ser afectadas, fallecidos, entre otras cosas. Entonces tenemos que tomar las medidas necesarias. Lo que se ha desarrollado en los últimos años ha sido conocer las técnicas constructivas y los sistemas estructurales aplicados en nuestro país. Por ejemplo, en Ecuador, el último terremoto, se vio que los edificios fueron afectados grandemente, los nuevos. ¿Por qué? Porque las normas fueron adaptadas de otras realidades y fueron mal adaptadas, con un desconocimiento de los materiales y las técnicas constructivas que usaban en ese país. Y se vio gran daño, no gran daño en la componente estructural, es decir, en las columnas, vigas, pero sí daño en la componente no estructural, por ejemplo, los vidrios, la tabiquería, los falsos cielos. Si bien es cierto, no perjudica a la estructura en sí, pero sí afecta a la integridad de las personas. Es algo que tenemos que tener cuidado. Y ese costo tan elevado, digamos, en reducir esa vulnerabilidad, como a reducir la de las columnas, que necesitaría un reforzamiento especial, por ejemplo. Además de este estudio que se ha hecho del conocimiento de la realidad y de las estructuras que se llevan al laboratorio para ser experimentadas, también se han propuesto técnicas que nos pueden ayudar a minimizar la exposición. Una de las técnicas es el sistema de monitoreo. Digamos que estamos en este centro de convenciones, sucede un evento sísmico fuerte, pero como está bien diseñado, nadie va a sufrir daño. Sin embargo, después de un evento sísmico sucede otro que se llama réplica. Según estudios estadísticos, si viene un evento de 9, el siguiente que va a venir es de 8 de magnitud. Todavía sigue siendo fuerte. Si la estructura está parcialmente dañada con 9 y viene el evento de 8, puede colapsar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Viene el evento sísmico, nosotros salimos y ¿regresamos o no regresamos? Esta técnica de monitoreo de la salud estructural nos va a decir en tiempo real, ¿regresa o no regresa? En nuestro caso no podría tener tanto impacto, pero ¿qué sucede en los hospitales? Para terminar, Miguel. Cuando tenemos que mover 200
200 internos, 200 hospitalizados. Imagínense que ese hospital pues sea de primera atención, como es el Rebayati. Es importante tener conocimiento sobre eso. Bueno, eso es un poco lo que hemos estado haciendo en estos últimos años los ingenieros civiles, y les quería transmitir pues qué es lo que es importante para obtener y llegar a tener una ciudad resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Díaz por la presentación, y para comentarios y palabras finales quiero dejar con ustedes a Diego de la Torre, representante de Confiep y Capeco. Buenas tardes, voy a ser muy breve, imagino que muchos de ustedes deben estar ansiosos para un buen almuerzo. Yo simplemente quería felicitar al PNUD y al gobierno peruano por organizar este tipo de eventos, porque el Perú se merece una infraestructura de primer mundo. El Perú desde hace 20 años ha iniciado un proceso que creo que es indetenible hacia conseguir estándares en todo sentido. Hemos reducido la pobreza de 58% a 20%, lo cual es un logro muy importante. Solamente para darnos una idea, México tiene 42% de pobreza, Perú tiene 20%. Hemos logrado un grado de inversión, y dentro de eso creo que el Perú se merece una infraestructura de primer mundo. Hay países que lo han hecho en 40 años, es el caso de España, por ejemplo, cuando ingresó a la Unión Europea, y actualmente tiene una infraestructura realmente envidiable, incluso mejor que muchos países europeos. Yo simplemente quería, en lo que hemos visto en las exposiciones anteriores, es cómo se mapea de manera profesional, de manera científica, lo que deben ser los requisitos estructurales de las construcciones en el Perú. Quiero simplemente señalar que como Cámara Peruana de la Construcción estamos desde hace varios años abocados a promover la formalización en la construcción. Tenemos un comité especial para ello. Como muy bien se señalaba en varias presentaciones, la informalidad es el elefante en el closet en el Perú. El 70% de las viviendas en el Perú han sido elaboradas de manera sin ingeniero, sin arquitecto. Y creo que ahí es donde hay que poner bastante énfasis en la infraestructura privada que se hace mediante la autoconstrucción de manera empírica. En este sentido se tiene que avanzar lo que se llama el rule of law, el Estado de Derecho. Eso es muy importante como factor político. El otro aspecto es exigirle, con la gimnasia democrática que tiene el Perú actualmente, exigirles a nuestras autoridades públicas simplemente que en este mundo de hipertransparencia sean las cosas sin corrupción. Pienso que es un tema muy importante incorporar este tema para que la infraestructura pública sea de acuerdo a estándares de primer mundo. Yo me acuerdo, cuento simple y con esto termino, como anécdota, en el año 67 se tenía todo el estudio técnico para hacer un metro en Lima, y es un tema también, un tema de autoestima. El Perú ahora sí quiere ser un país de primer mundo. En el año 67 se tenían todos los estudios para hacer un metro, y varios políticos decían, no, eso es para ciudades como París, Londres o Madrid, no para el Perú. No, señor, el Perú se merece una infraestructura de primer mundo, así como por ejemplo se merece también que el transporte público sea con aire acondicionado. ¿Por qué no? El Perú tiene que aspirar a eso, ¿no? Y parte de este ejercicio, este evento, por eso felicito realmente al Perú y al gobierno peruano, que tengamos esta visión de un Perú que aspira a ser como hizo España, que en 30 años se convirtió en un país de primer mundo. Esas son mis breves reflexiones. Sé que no hay tiempo para más. Yo estoy acá con el sombrero de Capeco, de la Cámara Peruana de Construcción, de Confiep también, y del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que promueve 10 principios, tema de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales. Creo que una manera interesante también de promover este tema de hacer empresas que se inserten armoniosamente en el tejido social y medioambiental es que las empresas constructoras peruanas se adhieran al Pacto Mundial de Naciones Unidas, cosa que gran parte, que Capeco ya lo ha hecho hace ya unos años, y esperamos de esa manera promover la formalización
y una infraestructura del primer mundo en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego de la Torre, por la precisión y también consideración del tiempo. Bien, hemos querido aprovechar al máximo la experiencia, los conocimientos de los ponentes que ha convocado esta mesa. Me indican que el tiempo para las preguntas debemos postergarlo, había cuenta de que estamos ya en el tiempo del almuerzo. Yo solamente quería, de cara a las recomendaciones que de esta mesa estábamos interesados que surjan hacia la Agenda Perú Resiliente 2021 para la competitividad y sostenibilidad que está preparando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, señalar tres ideas digamos principales o recomendaciones, y que están relacionadas a la importancia de desarrollar y adoptar un nuevo estándar de resiliencia para el diseño y ejecución de la infraestructura en el país, incluyendo la incorporación de la infraestructura verde, la adopción en el corto plazo de un protocolo para la reconstrucción de la infraestructura dañada o destruida por el Niño Costero, que permita asegurar mayores estándares de resiliencia, y finalmente la importancia del diseño e implementación de mecanismos apropiados de certificación de las obras y de las empresas ejecutoras que permitan asegurar que los estándares se cumplan, y no solo en la fase del diseño, cosa que ha sido destacado especialmente aquí entre las ponencias, sino también en la etapa de obra, creando un incentivo positivo a favor de la resiliencia. Quiero con estas palabras agradecer a nuestros ponentes infinitamente por sus contribuciones y a todos ustedes por la participación en la mesa. Que tengan ustedes buena tarde y buen almuerzo.